एक मर्तबा फिर आप तमाम दोस्तों को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और खुलूस भरा सलाम। सोचें आप एक आरामदेह फ्लाइट में जा रहे हैं। जहाज बुलंदी पर है। सब मुसाफिर अपने कामों में मसरूफ हैं। कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि अचानक ऐलान होता है, ख़वातीन व हज़रात, हम हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने सीट बेल्ट बांध लें। जहाज में खौफ की लहर तोड़ जाती है। कुछ लोग परेशानी में हैं, कुछ चीख रहे हैं, कुछ अपने प्यारों को आखिरी पैगाम भेज रहे हैं। हर किसी का दिल तेज धड़क रहा होता है और सब यही सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा। सब जानते हैं कि हम 50,000 की बुलंदी पर परवास कर रहे हैं और नीचे गिरते ही हमारा जहाज एक धमाके से तबाह हो जाएगा और हमारी मौत यकीनी है। लेकिन इस सब में एक शख्स ऐसा भी है जो बिल्कुल सुकून से बैठा है। ना कोई घबराहट, ना कोई फिक्र, ना कोई अफरा तफरी। जैसे उसे सब कुछ पता हो, जैसे वो जानता हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बस आराम से अपनी निशिस्त पर बैठा है और उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं। ये सुकून कहां से आया? जब सबके दिलों में खौफ था, वो क्यों इतना पुरसुकून था? जब पूरा जहाज हिल रहा था तो वो क्यों इतनी खामोशी से बैठा था? और जहाज गिरने के बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ? ये सवालात हैं जिनके जवाब आपको आगे की कहानी में मिलेंगे। यह वाक़या अज़रबैजान के एक जहाज हादसे का है जो हाल ही में 25 दिसंबर 2024 को पेश आया। यह मुसाफिर तैयारा रूसी मिसाइल का निशाना बना, जिसके बाद तैयारा ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। इस अफसोसनाक हादसे में 38 अफराद हलाक हुए, जबकि 29 अफराद मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस वाक़े पर अज़रबैजान से माफ़ी मांगी और जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का हुक्म दिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हादसा पेश आने से कुछ लम्हे पहले जहाज में एक शख्स को देखा गया जो घबराने के बजाय कलमाए शहादत पढ़ रहा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो अपनी आखिरी मंजिल के लिए तैयार हो। उसके लबों पर खौफ की कोई लहर ना थी और वो सुकून से बैठा कलमाए शहादत पढ़ने में मसरूफ था, बल्कि वो ऐसा अमल कर रहा था जिसको पूरी दुनिया ने देखा और ना सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि हमें भी एक सबक दे गया। जब तैयारा बेबसी के आलम में जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा था, उस मुसलमान की जबान पर कामिल ईमान और सुकून के साथ कलमाए शहादत और अल्लाह अकबर जारी था। वो शख्स अल्लाह की याद में मशगूल था और वो ये सब देख और समझ रहा था कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। उसको यकीन था कि हर नफ्स ने अपने मुकर्रा वक्त पर मरना है। अगर आज मेरी मौत तय है, मुझे कोई नहीं बचा सकता, और अगर मेरी जिंदगी की चंद मजीद सांसें हैं तो मुझे कोई मार नहीं सकता। उसका चेहरा हर किसी के लिए इत्मीनान का नमूना था, जैसे इस दुनिया के हर खौफ से वो आजाद हो चुका हो। फिर वो लम्हा आया जब जहाज जमीन पर टकरा गया। हर तरफ चीखों पुकार थी। मलबे के ढेर में कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो शख्स जिंदा सलामत बच चुका था और उसके चेहरे पर आखिरी वक्त में भी सुकून था और उसके लबों पर अल्लाह अकबर की सदा थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईमान का सुकून और अल्लाह का जिक्र, ये एक ऐसे मुसलमान की ईमान की ताकत और अल्लाह पर भरोसे की हकीकत थी। इस वाक़े ने न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया बल्कि हमें भी ईमान का मतलब समझा दिया। तारीख़ गवाह है, जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो कोई भी मुसीबत इंसान को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। नतीजा ये हुआ कि वो आग उनके लिए सुकून का बायस बन गई।
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اندھیرے میں اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، جہاں دشمنوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب دشمن غار کے دھانے تک پہنچ گئے تو اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت کے لیے مکڑی کا جال بنا دیا اور کبوتر کے گھونسلے کو غار کے دھانے پر قائم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، یہ تمام واقعات ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہے، بشرطے کہ انسان کا دل اللہ پر توکل اور ایمان سے لبریز ہو۔ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ اگر اس شخص سے پوچھا جاتا کہ آپ خوف زدہ کیوں نہ تھے تو یقیناً اس کا جواب ہوتا کہ میں جانتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر میں بچ جاتا تو یہ اس کی رحمت ہوتی، اور اگر میں نہ بچتا تو یہ بھی اس کی مرضی ہوتی۔ دونوں صورتوں میں جیت میری اپنی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی سکون اللہ کے ذکر میں ہے، جسے قرآن میں فرمایا گیا، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی آزمائش کا شکار ہوں تو کیا ہمارا ایمان ہمیں اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ ہم خوف سے آزاد ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایمان ہی وہ قوت ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور سکون عطا کرتا ہے۔ یہی ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور یہی ایمان ہمیں زندگی میں کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں ہمیں خود کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر امتحان میں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمارا ایمان ہمیں طاقت دیتا ہے اور ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کی مدد اتنی ہی یقینی ہوگی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہی سکون ہمیں ہر پریشانی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو کوئی بھی آزمائش اتنی بڑی نہیں کہ ہم اس سے لڑ نہ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے لبوں پر ہر وقت تیرا ذکر ہو، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت دے۔ آمین۔